We have another property po guys, no? This is 1,110 square meters. Clean title na guys. Naanay kagalingon nga titulo. The price is 2,500 pesos per square meter. Fixed price ni guys. Ang capital gain, documentary stamp tax, and other taxes gikarga na sa tag 2,500 pesos per square meter. Meaning mo total is 2,775,000 nasulod na ang bayad sa mga taxes, capital gain, documentary, stamp tax. Basta ang imong dawaton titulo na lang guys gikan sa tag-iya. So mao po ni lahi po ni nga package sa tag-iya, manindot igo na lang kang mobayad sa kantidad niya mana. Ano nga property, 48 meters wide frontage, 48, then paingon diri sa babaw is 29 meters, kato nga side is 21 meters. So and this road right on 6 meters wide ni guys. From here up to the side dire Tulakawon. Taman diri guys is 48 meters. Tama na itong lobby 21 meters. Nya ka na mga lobby guys nasulod na. Nindot kay ni. Kay soon to be a commercial na gini siya guys, kay ari man iagi ang mga series pohon. Gamon siya nga provincial road. So gikan dito sa may City Hall ari na diri maagi guys. Nindot na kaayo ni nga property gyud. Nya kadto nga pikas nga side is 29 meters, mar 21 ya 29. Nya kini 48. Nya kung gusto pa ka mo palit kining atbang pod guys, pwede sa ni tipakan guys. Pwede ka mo tipak ani 1,000 square meters gihapon. Mao na siya. At 2,500 per square meter gihapon guys. So ingana na. So dati additional guys, kini na portion diri nga 300 square meters. Na dipak da pero paulian man. 2.5 gihapon ang per square meter. So nindot kayo na 300 square meter, pakilit sa gamay, ubos lang gamay oh. Dili ra kay lawom, okay ra gyud. So nana ni mohon guys, nanay mohon. So 300 square meters 2.5 2,500. So lahi ni Spikas. Mao na to guys. For inquiries just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of title, and if you have properties for sale, please submit this to us. Okay, website www.propertyph.net and ngcrealty.com.ph. Thank you.